नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउंठी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मार्च मास 21 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी पतिराजपुर खैरा बालेश्वर। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा साई सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कन्नीमूल जयपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक मु लक्ष्मी महलर लक्ष्मीबाई। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी बसंतपुर भुवनेश्वर। आजिर नाटक एमिति केमिति बदली गल। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी करुआ असुराली भद्रक। आजिर नाटक कही बाकुला जो शुणिले पाप। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कानपुर टांगी कटक। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सफा टांगी कटक। आजिर नाटक एते भलो पाओ नाही। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी सलोड़ा तालचेर अनुगुल। आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी काठियापड़ा पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी अभणा विष्णुपुर बालेश्वर। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दारुठेंग चंदका भुवनेश्वर। आजिर नाटक राजधानीर रजनीगंधा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी गोराम कंद्रपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तते लागी जाऊ मो आयुष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी तरास राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी काटेणी चंदका भुवनेश्वर। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा जाज्ञसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी माणपड़ा राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक प्रेम कले पाप। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जरासिंघा अनुगुल। आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पंचवटी नखरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक किन्नर बहु किन्नर बहु। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज अप अछि। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बनमालीपुर खंडपड़ा नयागढ़। आजिर नाटक बाजिब सानाई तोरी पाई। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पारिकुद मालुद चिलिका पुरी। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी अंडा बाजपुर खोर्धा। आजिर नाटक कांदेना लुह सरी जीव। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी विद्याधरपुर त्रिशूलिया कटक। आजिर नाटक सपन हाटरे
ମିଳୁନି ବାଟ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆପାଟଣା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଠକି ଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ଅପେରା ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖୁଣ୍ଟକଟା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆଠଗଡ଼ କଟକ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଛଣଗିରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତା ପରି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଦାମୋଦର ନାଳୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଜଗା ନିଜର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ସଢ଼ା ଖମାର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ନ୍ୟୁ ୱଙ୍ଗଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଣାସ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯିବି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଳ ବିହାରପୁର ଖୁଣ୍ଟକଟା କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖିବି ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଫିଲ୍ଡ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୁଆଳୁ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଳି ଅଁଳା ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଘାଟ ଘରସାହି ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ଶାନ୍ତ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଜିଅନ୍ତା ଶବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଘାଟିକିଆ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁକ୍ତାପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।